واجب الاحترام جناب قاری محمد نعیم قریشی صاحب ماشاءاللہ لاہور تو تشریف لائے گیا. آپ کو گزارش کرنا خوبصورت انداز نوکری پیش کر کے توڑے ساڑھے قلوب و اذان و مترکر سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ماشاءاللہ کیو ٹی وی دے بہترین سنا خان جناب بھائی محمد نعیم قریشی صاحب سرکار دی بارگاہ حاضری پیش کر سکتے. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ. میں بہت شکر گزار جناب پیر عطا الرحمن صاحب بڑی محبت فرماندے انہوں نے حکم تے حاضری ہوئی اور محفل سماع عرس پیر بابا مبارک علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ انشاءاللہ انہوں نے برکت نال اور شاہ صاحب سے چہرے کی زیارت نہیں شاہ صاحب دے چہرے دی زیارت نال انشاءاللہ کوشش کر سو کہ بڑا اچھا پڑھوں اپنے طور تے جتنی محنت ہو سکی کر سو. شاہ صاحب کے کلام سے میں لازم ہے وہ میرے ذہن چ نہیں آئی پڑھنا میں کچھ اور کلام تیار کیتا لیکن شاہ صاحب دا حکم ہے جو بھی ہوئے پڑھنا گیا. شاہ دے حکم تے کوئی آسرا رکھنا ہے کوئی انکاری ہے تو ایمیں سمجھو بھی شاہ صاحب کی زیارت جنی نیڑے ہو کے کرو گے ثواب زیادہ ذرا پجناس کے اگے آ جائے سپیڈ مارے انشاءاللہ بہت زیادہ اجر ملے گا. ذرا ہلو اگے آ جاؤ دو قدم اسی اگے ہو جاؤ کوئی دو قدم شاہ صاحب کے قریب. لا الہ آپ نے میزبانی کر دیا. لا الہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پورا کر کے پڑھو. لا الہ زور دکھائیے پڑھیے لا حسین
حسین حسین حسین حسین حسین الحسین منی الحسین منی الحسین منی وانا من الحسین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. تو آپ کا جو ذوق بتا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ کربلا والی قربانی کوئی چھوٹی قربانی تھی. آپ کے ذوق سے لگتا ہے کہ وہ قربانی نہیں تھی. اگر مانتے ہیں تو ذرا ذوق دکھا کے حسین کے عاشق بن کے بولیے سبحان اللہ. حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا سجدہ کے پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یار مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی. امام حسین اگر سر کٹوا کے پڑھ سکتے ہیں تو آپ سر لگا کے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ کے تو اللہ نے سر دیا ہوا ہے اور سلامت ہے. اگر حسین کے عاشق ہو تو ذرا بلند آواز سے پڑھیے لا الہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے. توجہ میری طرف رہے. لوگ آتے جاتے رہیں گے. مختصر حاضری انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. لا الہ آپ کی نظر کرتا ہوں. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے. کسی نے پوچھا کہ جنت کی سنیے گا کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے پڑھا لا پرچی پہ ٹائم ملا 20 منٹ تو میں نے مختصر کر کے جو سوچا ہے وہ میں نے پڑھ دینا ہے. میں آیا ہوں لاہور سے. شاہ جی ٹھیک ہے. ایک تحفہ لے کے آیا ہوں. اب وہ میں نے تحفہ دینا ہے زین بھائی تو آپ نے اور یہ کیمرہ مین بھائی نے اور ساؤنڈ والے بھائی نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ پیر صاحب کی محبت میں آئے ہیں تحفہ دیتے کیسے. آپ نے یہ دیکھنا ہے جج کرنا ہے. مختصر حاضری اچھا رتبہ علی دائے اچھا رتبہ ہاتھ بلند کر کے اچھا رتبہ علی دائے اچھا رتبہ علی دائے علی 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 اچھا رتبہ علی دائے اچھا
रुतबा अली दा उच्चा रुतबा अली दा अली मौला उच्चा रुतबा अली दा उच्चा रुतबा अली दा हाथों को झंडे बुलंद करके जरा बोलिए उच्चा रुतबा अली दा उच्चा रुतबा अली दा अली मौला उच्चा रुतबा अली दा उच्चा रुतबा अली दा उच्चा रुतबा अली दा उच्चा रुतबा अली दा उच्चा रुतबा अली दा। यकीन जानिए मेरा दिल नहीं मान रहा कि आपको बात समझ आ रही है, या आप ये नहीं मान रहे कि अली का रुतबा नहीं है ऊंचा। अगर मानते हो तो हाथ बुलंद करके, हाथ मुख्तसर हाजिरी है मेरी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इसके बाद पीर साहब के पीर मुबारक अली शाह साहब के ऊपर एक कलाम पढ़ने, उसके बाद इजाजत चाहनी है। लेकिन जो सुनने 10 मिनट सुनने हैं आपने हाथ बुलंद करके, साउंड वाले भाई आप मेरा ख्याल देख नहीं रहे इसलिए हाथ बुलंद नहीं कर रहे हैं। हाँ उच्चा 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 रुतबा अली दा उच्चा रुतबा अली दा अली मौला उच्चा रुतबा अली दा उच्चा रुतबा अली दा अली मौला उच्चा रुतबा अली दा 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 अली मौला उच्चा रुतबा अली दा उच्चा रुतबा अली। किसी को मंगता नहीं सुन ले किसे को मंगदा बोलना यार तुम भी बोलो लोग बैठे हो जिंदगी में मैं मतलब कुछ लोग नहीं सकते मेरे को लोगों में पीर साहब को नहीं लोगते अगर इन्ना को नहीं लोगों ते पीर अली को नहीं लोगते सारे ऊंचा बोलो भाई दम मस्त कलंदर बोलना दम मस्त कलंदर जरा मिलकर बोलो जरा ऊंचा बोलो जरा किसी को मंगदा नहीं है किसी को मंगदा नहीं केड़ा ओ जेड़ा मंगता अली जेड़ा मंगता अली अली मौला अली मौला अली जेड़ा मंगता अली हाथ नीचे नहीं रहे हाथ नीचे नहीं रहे हाथ नीचे नहीं रहे मंगता अली जेड़ा मंगता अली अली मौला अली मौला अली मंगता अली जेड़ा मंगता अली मंगता इसमें मैंने एक पैगाम मोदी को भी देना और मोदी ने टपाना है ना पूरे इंडिया को जज्बा है सुभान अल्लाह वास्ते पांव खड़ी नहीं होती तो बंदूक किवें चुकोगे सुभान अल्लाह वजनी है ते तां फिर थक बैठे हो ਅਸੀਂ ਪੜ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਪੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜ਼ਹਿਨ ਭਾਈ ਨੇ ਪੜਨਾ ਜ਼ਹਿਨ ਭਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਗਾਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਾੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜੋਰ ਸੁਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੁਣੀਏ ਜੀ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ हसन हुसैन दे हसन हुसैन दे हसन हुसैन दे बाप दिया दे जिया ने परवाना है पर्दे में तान
میں آپ کی نظر یہ کلام کر رہا ہوں، سارا آپ نے توجہ کرنی ہے اور ان کو بعد میں بتانا ہے کہ آپ نے کلام کی سبحان اللہ کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. میں تو چلا جاؤں گا. ویڑا جیڑا وسدا ہے ویڑا جیڑا وسدا ہے سمجھو 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 اتھے پہرا علی دا اتھے پہرا علی دا علی مولا پہرا علی دا اتھے پہرا علی دا علی مولا چنگا لگتا ہے سونا لگتا ہے پیارا لگتا ہے علی والا علی والا تسی کہنا ہے شاہ جی تسی فیصلہ کرنا ہے ایک بندہ جت گیا یا ٹھیک ہے شاہ جی نے فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ عدل کریں گے چنگا لگتا ہے سونا لگتا ہے پیارا لگتا ہے چنگا لگتا ہے سونا لگتا ہے پیارا لگتا ہے چنگا لگتا ہے سونا لگتا ہے پیارا لگتا ہے علی والا چنگا لگتا ہے سونا لگتا ہے پیارا لگتا ہے علی والا چنگا لگتا ہے سونا لگتا ہے پیارا لگتا ہے علی والا چنگا لگتا ہے سونا لگتا ہے پیارا لگتا ہے علی والا چنگا لگتا ہے سونا لگتا ہے پیارا لگتا ہے علی والا اگر سننا ہے مودی کو پیغام چنگا لگتا ہے سونا لگتا ہے پیارا لگتا ہے علی والا چنگا لگتا ہے سونا لگتا ہے پیارا لگتا ہے علی والا چنگا لگتا ہے سونا لگتا ہے پیارا لگتا ہے علی والا کسری میدان اندر او مودی سن لے سن لے او مودی سن لے سن لے سن لے ڈردا نہیں بجدا نہیں ڈردا نہیں بجدا علی والا چنگا لگدا علی علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی مولا علی علی نہیں بجدا نہیں بجدا علی مکمل ہو گیا لیکن جو میں اچھا سونڈ والے بھائی کے لیے ایک بار کہہ دو سبحان اللہ اللہ آپ کو مزید برکتیں اور ترقیاں دیں میں نے اپنے مرشد کے کلام پڑھنا ہے انشاءاللہ اجازت دے رہے ہیں یہ آپ نے میں نے کہنا ہے مرشد سونا تسی کہنا اوکے بلند آواز سے کہنا ہے اس میں ہم نے ایک شعر پیر صاحب پہ پڑھنا ہے اس کے بعد چھٹی ہو جائے ٹھیک ہے میرا مرشد سونا نہیں مرشد سونا میرا 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 مرشد سونا پیر مبارک سونا میرا سونا پیر سچی بات ہے عقیدے میں اپنے بھائی میں آپ کا نام نہیں جانتا قسم سے اگر یہ سچے عاشق ہوتے ہیں ان پیروں کے تو پتہ لگ جاتا پورے عبداللہ پیر کو کہ کوئی مرید ہی کٹھے ہوئے پتہ نہیں کیوں سوئے ہوئے ہو میں دوبارہ پڑھتا ہوں پیر مبارک سونا ہے تے سونا پیر سہاگے پیر مبارک مبارک پیر مبارک سونا ہے تے سونا پیر سہاگے
के मेरा मुर्शद सोना, 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 मदीने वाला सोना, मदीने वाला सोना, मदीने वाला सोना, पीर हुसैन सोना। आखिरी कलाम है, दो चार नाम लूंगा, आपने चुपनी हक की आवाज लगानी। अब देखना क्या होता है। मदीने वाला सोना, मदीने वाला सोना, मदीने वाला सोना, मदीने वाला सोना, पीर हुसैन सोना, पीर हसन सोना, मेरा हसन सोना। सारे ही सोने, तुसी सारे ही सोने, कीपे महफल सोना, कीपे महफल सोना, भारी सैन सोना, भारी सैन सोना, तेरी शान सोना, रोदा साथी सोना, सारे खुशी चंगे सारे पीर मुर्शद सोना, मेरा 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 मुर्शद सोना। एक कुत्ता जे दर दर फिरे ते दुर 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 होवे, एक कुत्ता जे दर दर फिरे, एक कुत्ता जे दर दर फिरे ते दुर 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 होवे। जे एक दरदा हो जाए ते जे एक दरदा होके रह जे क्यों हो दुर दुर होवे। मेरा मुर्शद सोना, मेरा मुर्शद सोना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मा अजमल का मा हसन का मा अकमल का, इत मेरे अली इत तेरी सलाम, इत मेरे अली इत तेरी सलाम। सलावत इत झालड़ियां, सलावत इत झालड़ियां, इस सूरत को मैं जाना था, इस सूरत को मैं जाना था, इस सूरत को मैं जाना था, इस सूरत को मैं जाना था। जाना कब जाना, जाना कब जाना, सच्चे आकर रब की शाना था, शान तो शान सब बढ़िया। अल्लाह 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 मेरा मुर्शद सोना, मेरा मुर्शद सोना।